नमस्कार ओडिया यूथ को आपण मानकु स्वागत। आज आसंतु आमे जानिबा एक पौराणिक विषय वस्तु जेबे महर्षि नारद को मांकड़ रूप नेबाकु पड़िथिला। महर्षि नारद एमिति जने तपस्वी एवं ज्ञानी जहांक ज्ञान एवं तपस्यार माता पार्वती मध्य बड़ प्रशंसक थिले। एमिति गोटे दिन माता पार्वती भोलेनाथ आगरे नारद मुनि प्रशंसा करुथिले तो भगवान शिव कहिले, ज्ञानी एवं तपस्वी हेबा महान कथा, किंतु जदि अहंकार रही जाए ता आदौ भल नुहे। एमिति एक कारण हेतु नारद मुनि को गोटे थर मांकड़ रूप नेबाकु पड़िथिला। यह शुणी माता पार्वती आश्चर्य होइगले। से प्रभु शंकर को तार कारण जानिबाकु इच्छा प्रकाश कले। तेरे शिव घटनाटी को वर्णना कले। एही संसार रे जे जेते बड़ ज्ञानी गुणी अबा महान हेई थाउ, गर्व किंबा अहंकार रखिले भगवान श्री हरि से गर्व को खर्व करि दियंती। एमिति थरे महर्षि नारद हिमालय पर्वत निकट दे जाउथिले। सेठारे थिबा एक पवित्र गुंफा जहा निकटरे मां गंगा प्रवाहित होउथिबार देखिले। सेठाकार शांत मनोरम दृश्य देखि से मुग्ध होइगले। एभଳି आध्यात्मिक वातावरण रे से सेठारे तपस्या लीन होई भगवान नारायण को ध्यान करिवारे लागिले। स्वर्ग रे थाई भगवान इंद्र ए सब निरीक्षण करथांती। तांकु प्रतीयमान हेला नारदंकर एही गभीर तपस्या जदि भगवान विष्णु को मुग्ध कर दिए तेबे हुए तो श्री नारद तांकु स्वर्गलोक मागी दे पारंती। एणु से कामदेव को आदेश देले जे नारदंक ध्यान भग्न करिया पई। कामदेव जाई सेठारे पहुंची निज माया द्वारा बसंत ऋतुर माहौल प्रस्तुत कले। फूल गुड़िक फुटिबारे लागिला, भंवर माने गुंजन करिबारे लागिले। कामाग्नि उत्तेजना पई शीतल सुहावनी पवन बहियाकु लागिला। किंतु ए सबुर कौनसी प्रभाव नारद मुनि उपरे पड़िले। शेष रे कामदेव अनुभव कले जे तांकर मायारे महर्षि नारद प्रभावित हेउनांती। एणु अभिशाप भୟରେ से नारद मुनि को क्षमा प्रार्थना कले। नारद मुनि मध्य ध्यान भग्न करी क्रोधित न होई तांको क्षमा करिदेले। एहा परे नारद मुनि अनुभव कले कि से कामदेव को मध्य हरैबारे समर्थ होइछन्ति। अर्थात से स्वयं महान तपस्वी जार कामदेव मध्य किछि प्रभाव पकई पारले नहीं। मन भितर जितिबार अहं नहीं से प्रभु शिव को भेटिबाकु जाई समस्त घटनावलीर वर्णना कले। नारदंक भावरु महादेव जानी पारिले जितिबार अहं आज नारद मुनि को ग्रास करिछि। मने मने भाविले जदि श्री हरि एक कथा जानी पारिबे तेबे से नारदंक गर्भ क्षय करिया पई कोनछि ना कोनछि उपाय चिंता करिवे। एणु से नारद मुनि को उपदेश देले, हे महर्षि, यही घटना तुम्हें मो आगे परिप्रकाश करदेल, मात्र प्रभु विष्णु आगे परिप्रकाश करिव नहीं। नारद को यही उपदेश उचित मन हैला नहीं। से भाविले मु निज आत्मनियंत्रण करी कामदेव को मध्य परास्त कर देछि। आउ यही घटनार प्रकाश करिवार असुविधा बा केउठी? मना सत्य मध्य से समस्त घटनार पुनः परिप्रकाश करने क्षीरसागर शयनरत भगवान विष्णु निकट में पहुंची गले। भगवान विष्णु को जब जना पड़ा जे नारद मुनि घोर अहंकार भावना निम्बजित, से नारद को अहं भंग पई माया रचिले। जेबे नारद मुनि श्री विष्णु ठार विदाय नहीं चलिले तांकर अभिमान आहुरी बढ़ीगला। एणु श्रीहरि निज माया बल नारद मुनि रास्तार एक सुंदर नगरटीए बनईले। से नगर रे शिलानिधि नाम जड़े वैभवशाली राजा राजुति करुथिले। सेही राजांकर विश्वमोहिनी नामनी अतीव सुंदरी कन्याटीए थिले, जहांकर रूप देखि केही भी मोहित होइजिबो। सेतेबेले विश्वमोहिनींकर स्वयंवर हेबार थिला। एणु बहु देशरु राजा माने आसी सेठारे पहुंचीथिले। जेबे नारद मुनि से राज्यर राजांक निकटरे पहुंचिले तांकर उत्तम सत्कार करी राजा तांको आसन ग्रहण करिया पई अनुरोध कले। तापर से मुनि को प्रश्न कले, हे ऋषिवर, दयाकरी मो कन्यार हस्तरेखा देखि दोष गुण कहिबा हुअन्तु। नारद मुनि से कन्यार रूप देखि शारीरिक गठन देखि वैराग्य भूलीगले एवं एमिति देखि ही रहीगले। जदिबा से कन्यार हस्तरेखा कहूतिला जे से कन्या को जे विवाह करिवो से अमर होइजिवो एवं एही संसार रे ताकू केही भी परास्त करि परिबे नाही। एही संसार रो समस्त जीव तार सेवा करिवे। किंतु एक कथा नारद मुनि राजा को जणाइले नाही। से निज आडू किछि अतिरंजित कथा कही राजा मन मोहिया को चेष्टा करथिले। एबे नारद मुनि चिंता कले केमिति एक उपाय चिंता करने आवश्यक जेमिति एक कन्या केवल मते ही विवाह करिवो। यह भावी से भगवान विष्णु को ध्यान कले।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ନାରଦ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ହରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି। ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସତରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହରିରୂପ ଦରକାର? ନାରଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହଁ ଭରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ସବୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହିଁ ମାୟା ଥିଲା। ହରିର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାଙ୍କଡ଼, ଏଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ 2 ଜଣ ଦୂତ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଋଷିରାଜ ନାରଦଙ୍କ ସହ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଏହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ତ କେବଳ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏଣେ ଦରବାରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜା ବେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁରୂପ ନାରଦଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ସେ ଯାଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାଜା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେତୁ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ନାରଦ ମୁନି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାଙ୍କୁ ବରମାଳା ପିନ୍ଧେଇବା ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଦ୍ୱୟ ନାରଦଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ଟିକେ ଆଇନାରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁନିରାଜ ଜଳରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପରେ ନିଜର ଅପରୂପ ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ନାରଦ ଶିବଙ୍କର ସେହି 2 ଦୂତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ପଲଟିଯିବେ। ଶାପ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେବେ ପୁନଶ୍ଚ ଜଳରେ ନିଜ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ବାସ୍ତବ ରୂପ ସେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଅସଲି ରୂପ ମିଳିସାରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନାରଦ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ବିଷ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୌସ୍ତୁଭମଣି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ସର୍ବଦା କପଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ମୋ ସହ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଭୋଗିବେ। ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱର ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପକୁ ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଉପରୁ ନିଜ ମାୟାକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ମାୟା ହଟିଯିବା ପରେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିଜ ଅପକର୍ମ ନାରଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ କେବେ ଫେରେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ଧରାବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶିବଦୂତ ଦ୍ୱୟ ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାରଦ ମୁନି ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ନାରଦଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଜଣାଇଲେ କି ସେମାନେ ଶିବଦୂତ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଉ। ନାରଦ କହିଲେ, ମୋର ଶାପ କଦାପି ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରମ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ତୁମେ ପରିଚିତ ହେବ। ତୁମର ପରମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ ଅବତାର ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ହିଁ ତୁମର ନିଧନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏହି ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଥକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।